Kita tengok part 3 dulu ya. Nampak tak yang saya share? Nampak. Nampak ya. Okey ya. Okey, kita dah habis ya. Untuk bahagian disposal, full disposal mean that a company dispose or sold the non-current asset and get the full cash. Another one is part of exchange ataupun trade in ya. So for the trade in, the company use the allowance of the trade in to pay for the non-current asset. And we also did for how to calculate depreciation and do some entry in ledger account. And also we use a shortcut calculation when you use a reducing method. Okay, as for today, we are going to look at for the revaluation. It's the okay, nampak tak? Boleh nampak? Nampak ya? Okay, revaluation of non-current asset according to International Accounting Standard 60 says that if an asset's carry amount is increased as a result of revaluation, the increase should be recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of revaluation surplus. Okay, so for this topic, this is related with the next semester syllabus, which is it touch about the account related with the company, which is number one is other comprehensive income and a revaluation surplus. So this is account that related with the company that you are going to learn next semester. But since this semester you learn about non-current asset, so we need to cover for this one also. Yeah? So other comprehensive income is dia sama juga macam profit and loss account. Cuba yang ini khusus untuk revaluation, income dari revaluation. So income yang ini dia akan tunjuklah dalam ada comprehensive income apa amount revaluation surplus. Kemudian dia punya, so kita tahu ya dalam FA setiap entry dia mesti comply dengan double entry concept. Means that kalau dia ada debit and then dia mesti ada credit. So we have already one account which is ada comprehensive income. So maksudnya mesti ada lagi satu account lagi. Satu lagi account adalah revaluation surplus. Revaluation surplus akan appear dalam statement of financial position. Revaluation surplus ni dia lebih kurang macam capital. Dia duduk bawah equity. Equity. Ini adalah hasil pendapatan ataupun unrealized revenue. Unrealized maksudnya pendapatan ataupun hasil yang dia dapat itu adalah bukan dalam bentuk wang. Dia dalam bentuk, kalau macam ni dalam bentuk penilaian. Dalam penilaian kita tahu bila berlaku penilaian katakan tanah tahun ni bernilai 500,000 masa beli bernilai 500,000 and then kemudian lepas 5 tahun dia meningkat bila dia meningkat, katakan dia meningkat 1 juta bila meningkat 1 juta
Bermaksud ada peningkatan harga tanah itu daripada 500 ke 1 juta. Maksudnya peningkatan itu, ya, berapa yang meningkat itu yang kita akan masuk dalam revaluation surplus. Maksudnya itu adalah hasil dia, ya, tapi dalam bentuk bukan cash, ya. Jadi kita record juga, ya, peningkatan ni dalam revaluation surplus. Okay, this is not, okay, dengar sini, ya. This gain is not recorded in statement of profit or loss because it is unrealized. Sebab dia unrealized ni yang kita masuk dalam ada comprehensive income dengan revaluation surplus, ya. Jadi apa yang kita belajar sebelum ni, apa juga hasil kita masuk dalam statement of profit or loss. Tapi untuk revaluation, we cannot report in the statement of profit or loss. Dia ada account dia sendiri, iaitu ada comprehensive account, and then dalam statement of profit or loss dia appear dalam revaluation surplus. Okay, macam mana nak kira revaluation surplus? Revaluation surplus ni adalah salah satu, ya, equity account, ya, berkaitan dengan revalued, ya. How to get the revalued amount? Ni ada sini. So revalued amount is the revaluation surplus. Ini adalah hasil dari revaluation surplus, adalah hasil daripada penilaian daripada revalued amount tolak carry amount. How to calculate this one? Revalued amount, what is revalued amount? Macam tadi, harga tanah tu mula-mula 500,000, bila dia meningkat kepada 1 million, so revalued amount is 1 million. And then you need to minus the carrying amount, ya. So you need to get, kalau tanah tak ada depreciation, so boleh tolak terus, ya, dengan dia punya cost, itu kita dapat revaluation surplus. As for building, you need to calculate for the carry amount of the building, so you can get the revaluation surplus amount. So this is for a non-depreciated asset, which refer, ya, to apply daripada land, ya. Land dia tak ada depreciation, so how to do entry for revaluation of the land. So the entry will be, you will debit non-current asset and credit revaluation surplus, ya. Jadi amount itu dalam non-current asset dia akan meningkat dengan amount yang kita amount yang meningkat tu, dan dalam revaluation surplus akan ada amount yang meningkat juga, ya. Jadi kalau untuk building dia ada apa? Depreciation, ya. Jadi kita kena guna yang ni. Kita akan debit accumulated depreciation. Jadi accumulated depreciation yang kita dah accumulate sebelum ni pada tarikh revaluation, this one kita kena clearkan. Bila kita clear, we need to debit the accumulated depreciation, and then you credit revaluation surplus, and same the amount that increase, yeah, that increase because of the revaluation, kita debit dalam non-current asset. Okay. Madam, yang debit asset tu kita ambil harga cost ke carrying amount dia? Yang mana? Yang debit dan current asset tu kita nak ambil nilai pada harga cost ke carrying amount dia? Bukan, kita ambil increase. Berapa amount yang increase daripada amount asal. Katakan harga building tu kata 800,000, ya. Jadi dia meningkat kepada 1 juta. So berapa yang meningkat tu? Oh, 200,000. So kita akan debit 200,000. Oh, okay. Berapa yang meningkat tu? Dia increase amount. Jadi untuk yang depreciated asset tu 200 tu masuk dekat non-current, lepas tu kat accumulated tu, madam? Accumulated tu accumulated yang kita kira sebelum ni, dia ada dalam account, kita keluarkan saja. Oh, maksudnya dia masih tambah dekat non-current asset je lah. Oh, accumulated kita clear macam kita buat disposal tu. Kita keluarkan daripada semua accumulated depreciation pada tarikh itu, kita keluarkan, masukkan dalam revaluation surplus. Kalau dulu kita keluarkan, kita masuk dalam disposal account kan.
Tapi revaluation kita akan masuk dalam revaluation surplus. Okay, clear this one? Ya. Clear ya? Okay, ni saya tak mau masuk lagi segi komponen ya. Kita cuba buat soalan dulu. Ada tak soalan dia? Saya tengok. Oh, ni ada soalan tak? Tadi saya dah terang tadi ya. Oh, tak ada. Tak ada soalan, kita tengok. Kertas saya bagi hari tu ya. Lambatnya internet ni. Okey, kita tengok mana soalannya revaluation kat sini. Nampak soalan ya? Nampak. Okey, kita cari soalan yang berkaitan revaluation. Okey, ni tengok land ya. This one is land. Okey, kita tengok soalan yang ni ya. Soalan yang 39 ni ya. Semua ada soalan ya. Okey. Dia apa? Dia nak revalue dekat sini. Dia nak revalue land ya. This is land. Kemudian soalan dia, how is this reflected in the financial statement ya. So dia nak tengok dia record dalam statement of ada comprehensive income dengan revaluation surplus ya. Ingat ya, untuk revaluation dia tak akan masuk statement of profit and loss, dia akan masuk ada comprehensive income ya. Okey ya, tengok land. This is land. Okey, cost dia 250,000 ya. Kemudian dia meningkat kepada berapa sini? Wagert wishes to value the land reflect in current market. Current market value 350,000. So ini adalah revalued amount dia ya. So berapa meningkat dekat sini? 100,000. 100,000. So yang meningkat ni lah kita akan recordkan ke dalam account dia ya. Mana pula? So, apa yang entry dia tadi saya dah bagi tahu? Debit apa? Debit non-current asset. Okay. Debit dia land lah ya. Kita kena spesifik. Debit land. Debit land, credit. Revaluation surplus. Revaluation surplus. Cari dia surplus. So amount dia adalah ini sajalah entry dia. RM100,000 tadi kan dia meningkat kan. So this one. So dalam ledger dia akan appear macam ni ya. Betul. This one. Okay, dalam ledger dia akan appear macam ni ya. This is ledger. Land. Kita tarik dia revalued. Kita tak sebut kan.
Okay, land kita ada balance BD dia. Mula-mula dia ada balance BD dia berapa? 250,000. Ya, kemudian bila dia revalue, kita akan debit lagi 100,000 ya. 100,000. Jadi at the end of accounting year, harga land ni sudah jadi 350,000 ya. Jadi dalam statement of financial position dia akan appear this amount. Amount yang kita baru revalue. Okay, this one clear ya. Bagi revaluation surplus yang ini dia akan appear dalam ini akan appear dalam SO. Ini adalah SOPL Okay, SOPL dia akan appear dalam yang ini dia akan appear dalam atau SOFP. Okay, lagi satu account. Apa dia? Entry yang kedua adalah revaluation surplus. So revaluation surplus ya. Ini dia punya ledger dia. So this one is debit, kita kena credit this one ya. So credit, this one is data daripada land. So 100,000. So at the end of accounting year, this one dia akan duduk dalam revaluation surplus. Bila kita present dalam statement of financial position, dia akan duduk bawah equity ya. Ini akan duduk bawah equity ya. Okay, this one also ini also akan appear dalam statement of financial position ya. So this one dia akan appear bawah equity. Yang ni macam biasa ya, dia appear dalam ini dia akan appear bahagian bawah non-current asset. Okay, this one clear untuk yang ni? Clear. Okay, sekarang kita tengok soalan. Okay, kita tengok soalan yang 40. Ini adalah revaluation of building ya. Okay, revaluation of building, kita tengok ya, dia kata di sini how is reflect in the financial statement ya, dekat sini ya. Dekat sini dia bagi tahu ya, original cost is 300,000. This one is 300,000. Kemudian accumulated depreciation dia 100,000 pada tarikh dia nak revalue ni ya. Kemudian dia revalue kepada 750,000 ya. So yang ni accumulated depreciation ni kita akan clearkan ya. Clearkan maksudnya kita akan yang ni kita akan clearkan. Yang ni kita akan clearkan, maksudnya kita akan debitkan dalam disposal account ya. Jadi entry yang ni sama juga dengan yang ni ya. Okay, ini yang kita pakai land ya, tapi kalau untuk building dia akan ada lagi satu entry, iaitu kita akan debit land. Ini kita akan debit apa? Building ya.
So berapa kita nak debit building? Berapa punya difference? Apa difference building 750,000 dengan 300? 450,000. So kita akan debit 450,000. So credit revaluation dia bukan ni ya, sebab kita ada lagi satu entry untuk accumulated depreciation ya. Jadi accumulated depreciation kita kena debit accumulated depreciation. Debit berapa accumulated depreciation? 100,000 ya. Jadi amount yang akan pergi dalam revaluation surplus adalah 550,000. Okey, nampak tak beza building dengan land ya? Okey, kalau yang ni, kalau land, kalau building, kadang-kadang revaluation ni dia juga revalue harga jadi jatuh ya. Maksudnya kalau jatuh, kalau harga dia jadi lagi rendah, kita kena kredit ya, non-current asset. Kalau bertambah, dia akan kita debit. So yang ni harga asal dia berapa tadi? So berapa tadi? 450. So at the end of the year, value of land dah jadi 750,000. Untuk revaluation surplus, okay, berapa dia kat sini? Holding berapa meningkat tadi? 450,000. 450,000. Kemudian kita ada satu lagi, apa dia? Depreciation. Accumulated depreciation ya. So accumulated depreciation ada berapa tadi? 100,000 ya. Jadi account accumulated depreciation saya tak tunjuk ya. Tapi kamu tahu dia kena debit this one. So amount yang duduk dalam revaluation surplus adalah 550,000 ya. Ini kalau account ya. Tapi kalau dalam soalan CBE, dalam soalan multiple choice, nak buat account lambat ya. Jadi di sini kita boleh rumuskan bahawa in order to get revaluation, ya. Tadi kita tunjuk kat sini revaluation surplus adalah this one. Ni devalued amount tolak carry amount ya. Maksudnya kalau dalam guna matematik ya adalah revaluation surplus tolak revaluation surplus sama dengan revalued amount tolak carry amount ya. Carry amount maksudnya nilai yang terkini lah. Jadi kalau kat sini tadi berapa? Kalau land nilai revaluation surplus dia adalah apa? 300. Dia punya revalue adalah 350. Kita tolak dengan berapa? Nilai carry amount ni adalah 250. So nilai dia adalah berapa? Sama dengan 100,000 ya. So amount yang kita kira ni akan sama dalam nilai ni ya. Ni. Ini bagi land. Kalau building pula, kita kena cari dia punya carry amount dia. Carry amount dia berapa sini?
Harga building yang direview adalah 750,000 ya. Jadi carry amount bagi building adalah 300,000. Macam mana tak dapat carry amount? Tolak dengan accumulated depreciation iaitu 100,000. So kita akan dapat figure dia berapa sini? Berapa dapat? 550,000. Sama kan ni? Ini kalau kamu dah matematik. So this one, figure ini adalah figure yang appeared di sini. Okay. So far clear ni, revaluation surplus. Boleh ya? Dalam SOFP madam, nanti bahagian equity tu kita letaklah revaluation surplus 550,000. Ya. Tapi sekarang ni dia tak ada tunjuk lah yang tu nanti. Sebab ini nanti next semester kita akan tunjuk. Sekarang ni kita buat calculation, cari figure, itu saja dulu. Next semester saya baru tunjuk nanti dia duduk kat mana. Building ni tahu dia duduk mana ya. Okay, so far okay this one? Okay, madam. Okay ya, saya nak tengok ada soalan lagi. Cuba tengok kamu punya buku. Ada buku tak? Workbook. Ada, cuba tengok ada tak soalan dia? Madam. Aha. Tadi madam ada mention pasal kalau kita rekod macam ni kalau nilai revalue dia lagi tinggi, kalau nilai revalue dia lagi rendah macam mana? Okey, kalau rendah, contoh soalan ni ya. Saya bagi land. Katakan land harga asal dia ya. Harga asal land adalah okey, katakan harga asal land 500,000 lah katakan. Tiba-tiba dinilai jadi 350,000 kan. Nah, mungkin sebab apa dia jadi nilai rendah, mungkin tanah tu jadi ada tanah runtuh ke atau berlaku banjir ke ya, jadi tanah tu jatuh harga. Jadi dia turun 350,000. So macam mana kita nak record yang ni? Daripada 500,000 dah turun 305. Berapa dia punya harga jatuh? Berapa harga yang merosot dekat sini? 150. 150,000 kita dah tak boleh debit ya. Kalau debit dia menambah ya. Jadi kita credit this one. Kalau yang macam ni kita akan debit. Revaluation dia akan jadi revaluation surplus dia. Akan debit. Kemudian dia punya non-current asset dia land kita akan kredit ya. Jadi kita kredit this one berapa tadi 150,000 ya. So nanti kalau kita tengok T account kita biasanya ni dia jarang ya, dia jarang berlaku lah dalam soalan. Biasanya dia upload ya. Okay, this one land. So tadi land dia berapa tadi? 500,000. So revaluation surplus tak duduk sini dah ya. Duduk mana? Revaluation surplus dia kita akan kredit ya. This one kat sini. Amount dia berapa tadi? 150,000 ya. Jadi kat sini berapa balance CD dia? Balance CD dia adalah dah jadi harga baru 350,000. Nampak tak?
Dapat dia kita dah harga dia jadi 350,000. Jadi revaluation surplus nanti dia akan duduk sebelah debit ya. Dia mengurangkan revaluation surplus nanti, yang ni kita akan tadi kredit dekat sini kan, so sini sebelah debit. Nanti dia akan duduk sebelah, nanti dalam equity nanti kita letak tanda negatif sebab dia baki debit. Clear tak yang ni? Clear ya? Kalau dia ada accumulated, dia debit ke credit madam? Okay, kalau ada accumulated, contoh yang ni. Okay, yang ni kita letak sini harga dia sini. Building harga asal dia adalah 800,000. Kemudian dia revalue jadi 500,000 ya. Kemudian accumulated depreciation, let's say accumulated depreciation dia dia ini katakan land ini, building ini dah 50 tahun, issue value dia 0, berguna pakai 50 tahun. Berapa depreciation dia per tahun? 800,000. Residual value dia usage dia ya, useful life dia 50 tahun, sebab so maksudnya setiap tahun building dia ada persendan. Kalau kita katakan kita dah pakai dia 6 tahun ya, maksudnya kita dah dengan 6. Kita buat dah 10 tahun lah. So 150,000 ya. So kita buat accumulated depreciation dia 160,000 ya. Kita record this one. So yang ini. Okay, building berapa dia punya tu jatuh dia? 300,000 kan? So this one is building. Kita lihat ya, dia revaluation surplus. Kita tengok dulu berapa dulu. Berapa balance dia? Building. Building berapa tadi jatuh? 800 kepada 500, 300,000 kan? Okay, revalue accumulated depreciation dia adalah 160,000. Belah mana? Belah debit tak cukup, so this is revaluation surplus lah. Plus 140 ya. Duduk sebelah debit juga. Okay, boleh? Clear tak? Clear madam. Okay, clear ya. Nanti tengok soalan. Saya rasa ni boleh faham ya. Tak payah tunjuk saya, boleh clear dah ya. Kita tengok soalan yang lebih complicated dekat sini. Ada tak kat sini? Dia tak ada tarikh ya, saya nak yang ada tarikh ya. Okey, cuba tengok soalan 41. 41. Tolong jawab yang ni. Ini accumulated depreciation dia tak bagi. So kamu kena kira accumulated depreciation daripada tarikh beli ya. Dia account dia purchase 1 Januari. Bila dia tu? What is the balance version after
Dia tak bagi tahu ya county dia bila ya. County-nya kita anggap 31 Disember lah kat sini ya. Okay, boleh kira tak sekarang this one? Boleh. Pakai kira matematik saja ya ni, tak payah pakai buat account tu. Dah. Okay, boleh hantar jawapan tak? Aisyah ada? Aisyah Humairah? Ada, madam ada. Hantar jawapan kamu je. Okay, dah ada dah ya, jawapan Aisyah. Nampaklah internet kat sini, sabar je lah. Okay, ni jawapan Aisyah ya. Saya tak tunjuk, saya tak share lagi ya. Okay, ni jawapan Aisyah ya. So, premises kat sini. Okay, dekat sini dia kata harga asal dia dah 450 and then the percent charge 2% per annum ya. Jadi dia revalued ya. Ada beli pada dia beli pada 2011, 2001, kemudian 2007 dia revalued ya. Jadi di sini kita andaikan kat sini total account, soalan ni tak jelas ya. Disember 31 Disember ya. Saya tak tahu, jadi bermaksud dekat sini dia dah pakai berapa tahun dekat sini. Dia revalued pada 2007 ya. Jadi 1 Januari total account Disember, maksudnya daripada 1 hari bulan 1 2000 X1 ke 31 hari bulan 12 17. Ini berapa tahun ni? Total account yang pertama dia adalah X1 hari bulan 12 X1, kemudian X2, X3 sampailah X7. So berapa dia punya? 7 tahun ya? 6. 6? 1. Oh, sebab dia awal tahun ya? Betul ya. Dia revalue Januari, so sampai X6 saja. Semua sampai X6 saja sebab dia 1 Januari ya. Jadi dekat sini dia punya depreciation, accumulated depreciation sama dengan berapa sini? 450,000 darab dengan berapa persen? 2%. Darab dengan berapa? Berapa tahun? 6. Dapat berapa? RM54,000. 54,000 ya. Jadi dia dapat 54,000. Jadi ni dapat 54,000 ya. So this one kita akan debit 54,000. Ambil 6 tahun ya, sebab ini adalah 1 Januari. Maksud kita sampai 31 Disember 2016 saja ya. So accumulated depreciation 540,000, revaluation 404. So jawapan dia adalah C. Clear ya? Clear yang ni ya? So ini tak ada masalah ya pasal entry yang ni. Sekarang kita nak masuk yang ni pula. Saya nak terus lepas revalue. Depreciation and disposal of revaluation ya. Selepas kita revalue, kita buat disposal of non-current asset ya. Dah settle lah. Masih tunggu dia je. Betul? Cikgu ni. Tak ada contoh juga yang 4 tak ada contoh. Ambil sini ya. Oh, dia lebih pada revalue ya. Okay, depreciation yang ni pula Depreciation and disposal of revalued asset. When a non-current asset has been revalued, the charge of depreciation should be based on the revalued amount and the remaining useful life of the asset ya. Okay, bila lepas kita dah revalued, maksudnya kita akan start dengan accounting year yang baru ya. Jadi bila kita tu account selepas revalued, kita nak charge depreciation adalah based on the amount yang kita terkini, amount yang revalued. Itu maksudnya. Kemudian useful life dia maksudnya kita kira berapa remaining useful life.
katakan building itu 50 tahun ya, dia punya useful life, kita depreciation dia pada tahun yang ke-10. Dan kita revalue pada tahun yang 10. Maksudnya remaining dia ada lagi 40 tahun ya. Jadi untuk kira dia punya depreciation itu kita kena kira sebagai 40 tahun saja. Tak boleh kira pada 50 tahun. Itu masuk kat sini ya. This charge will be higher than depreciation prior to revaluation and will be charged to profit or loss as normal ya. Jadi bila kita dah revalued, amount dia dah meningkat, katakan revalue dia meningkat. So bila dia meningkat, maksudnya depreciation dia pun akan lebih tinggi. Macam biasa, this one kita akan record seperti biasa, kita akan debit depreciation expense dia macam biasa, kita akan debit depreciation expense, credit accumulated depreciation ya. Itu macam biasa, cuma amount depreciation dia akan lebih tinggi lah sebab amount dia dah meningkat. Kemudian International Accounting Standard 16 permit a class of asset to be revalued on a rolling basis provided the valuation are kept up to date and they are performed within a short period. Ini maksudnya kalau kita nak revalue ni, kita ada jangka masa dia punya revalue. Katakan 5 tahun revalue, 5 tahun revalue. So maksudnya dia punya depreciation dia lepas 5 tahun dia akan berubah. Lepas 5 tahun dia akan berubah. Itu maksudnya. Ini yang penting lagi satu. The excess of new, ini yang penting ya. Ini masuk dalam soalan ni. The excess of a new depreciation charge over the old depreciation charge may be the subject of annual transfer from revaluation surplus to return earning within the equity section of the statement financial as follow. Yang ni ya, maksudnya ini soalan student selalu keliru this one ya. Tapi dia selalu keluar dalam soalan ni ya. Okey, yang ini hanya apply. Yang ni apply jika yang ini berlaku ya. In exam question, you should review the question content carefully to determine whether this annual transfer is required. According to International Accounting Standard, the annual transfer of assets depreciation is optional policy. Maksudnya tidak semua ya, this is optional ya. Ini adalah optional. Maksudnya tidak semua company akan amalkan polisi ini. Policy optional decided upon by each company that revalues any class of its property and plant equity. If the policy is adopted, then the transfer should be made every year. It is permitted to make transfer in some years and not others. Maksudnya bila dia dah buat transfer of the assets of depreciation, maksudnya tiap tahun dia kena buat. Apa ni? Apa yang maksudnya ni? Saya bagi contoh dekat sini ya. Okey, contoh dekat sini katakan 1 hari bulan 1 2018. The cost building building, this is building. Let's say cost building dia adalah 80,000 ya. Kemudian dia depreciation charge, kita tak banding ya. Okey, dia punya useful life adalah 40 years and then residual value dia ada tak ada yang nan ya. So berapa depreciation dia? Okey. Kemudian dia ni kita sebut. Okey, ini saya buat tarikh dia beli 2000.
11 ya. Kemudian dia revalue ya. Revaluation pada 1 hari bulan 1 2021 ya. Total accounting year adalah 31 hari bulan 12 setiap tahun ya. So di sini revaluation 1/1 2021 ya. Ini berlaku pada tahun ni ya. So apa dia punya amount revaluation surplus masa ni? Okey, mula-mula kita cari accumulated depreciation dia. Berapa accumulated depreciation dia? Kat sini. Berapa accumulated depreciation dia? Depreciation per year berapa? Setahun Berapa? Before revaluation 800,000 bagi dengan 50 tahun dapat berapa ni? 16,000. 16,000 ya. Okey, accumulated depreciation ni berapa? 160 Berapa tahun dia depresi ni? 10 tahun. 10 tahun. So darab dengan 10 tahun kan? So dapat 160,000 dia punya accumulated depreciation ya. Jadi dia punya revaluation surplus dia berapa? Masa revalue berapa? Okey, saya tak beritahu ya dia revalue kepada berapa ya. Dia revaluation dia kepada 100. Okey. 1,200,000. Okey, berapa kan revaluation surplus sekarang? Revaluation surplus ada 100, 2. Tolak dengan apa ni? Correct amount dia adalah 800,000. Tolak dengan apa? 160,000. 160,000. Seberapa dia punya revaluation surplus dia? 560,000. Betul? This one appeared dalam so the account untuk revaluation surplus pada bila? 1 hari bulan 1 2021 kan? Oh no, this one. Untuk domestik tak senang calculation, tapi betul. Okay, revaluation surplus berapa tadi kita debit sini kan? 1/1 kan kat sini tadi. 1/1 2021 kan? 1/1 21 berapa tadi? This one is building 540,000, betul? 60,000. 60,000.
Okay, balance. Okay, this one. Jadi, okay, yang dimaksudkan access ya, transfer access depreciation adalah, okay, kita revalute 1 hari bulan 1 2021 ya. Jadi pada 31 hari bulan Disember, tutup account tadi saya kata sini 31 Disember, mana tadi? Ini 31 ya. Jadi 31 Disember kita akan kira depreciation untuk building ya. Jadi building, okay, depreciation untuk building. Okay, tadi before kan, this is kita kira selepas ya. This one, depreciation after revaluation. Berapa dia punya revaluation ni? Depreciation after revaluation. Berapa dia naik tadi? 120 juta. Jadi 100, 200. 1,200,000. This one nak bagi dengan berapa sekarang ni? 40 kot, 40. 40 sebab kita mesti remaining year. So, berapa dia punya depreciation dia? Tolong kira je. 30,000. 30. 30,000. So, yang 30,000 ni kita akan debit depreciation macam biasa ya. Expense. Kenapa dia tak jadi? 30k. Kemudian kita akan kredit accumulated depreciation 30k. Okay. Kemudian bila kita apply this one, excess of depreciation. Okay, sekarang ni bila kita apply untuk excess of depreciation. Okay, excess of depreciation. Ini adalah different antara depreciation antara after revalute tolak dengan before revalute. Sebab apa excess dia kat sini tadi? After kita dapat 30,000 kan? Before dapat 16 kan sini tadi? 16,000. So berapa excess kat sini? Berapa excess dia? 14,000. 14,000 inilah yang kita akan transferkan dari sini ya, akaun ni. Jadi akaun ni, akaun yang ni ya, akaun tadi building ni saya tulis semula ya. Revaluation surplus. So 1 hari bulan 1 21. So this is building. Okay, building adalah 560. Yang ni access dia, entry dia adalah this one ya. Entry dia this one, kita akan debit revaluation plus, kita akan credit returning. So amount yang ni tadi 14,000 ini kita akan debit this one. Debit ini ujung bulan je kita akan buat 17, 12, 21. So this one 14 dia akan masuk dalam return earning 14k. So dari dalam return earning dia ada balance PD ya. Kita tak tahu berapa. Jadi bila kita transfer this one, kita akan debit this amount. No. This one kita debit kan. Ini debit. So this one kena credit ya. So kita akan credit, this is a revaluation surplus. Berapa tadi kita dapat sini?
Berapa tadi kita dapat? 14. Okay. Jadi yang amount return earning akan bertambah because of kita transfer excess of depreciation. Faham tak? Boleh faham tak? Transfer excess depreciation. Nak tanya dia. Ya. Excess of depreciation ni apa benda? Lebihan. Madam, boleh tak Madam briefly ulang balik? Okey, saya ulang balik ya. Untuk bila revaluation, amount yang kita revalue itu adalah kita anggap sebagai satu pendapatan kepada perniagaan. So dia masuk dalam ada comprehensive income. So dia masuk dalam nanti bila kita buat account, kita akan ada satu lagi, ada punya statement, ada comprehensive income. Ada comprehensive income ni dia lebih kurang macam statement profit loss. Ini untuk record pendapatan dia punya pendapatan dan expenses pada company ya. Jadi untuk revaluation kita akan show dalam ada comprehensive income. Kemudian dia punya lagi satu entry adalah SOPL dia masuk dalam account revaluation surplus. So this one adalah pendapatan daripada revaluation surplus. Yang ni faham? Faham tak apa maksud revaluation surplus? Revaluation surplus ni adalah pendapatan daripada revaluation. Ini faham? Faham. Dan pendapatan ini adalah unrealized. Apa unrealized? Kenapa unrealized? Kenapa unrealized? Sebab bukan main activity. Dia bukan monetary sebab dia hanya penilaian je. Jadi kita tak nampak pun ada duit masuk. Duit masuk bila kita jual. Baru kita ada jadi realized. Selagi tak jual dia jadi unrealized. So dia masuk dalam account revaluation surplus. So revaluation surplus ini adalah account yang tidak boleh diusik. Faham tak? Account tu selagi dia tak realize, selagi tak jual account tu tak boleh sentuh. Faham? Biar je dalam account. Nanti bila dah jual nanti baru kita pindahkan masuk dalam return earning. Return earning adalah accumulated depreciation setiap tahun. Yang ni kita boleh gunakan. Gunakan untuk apa? Untuk kita bagi dividen kepada kita punya shareholder. Ataupun kita nak gunakan return earning ni sebagai return earning kita masuk dalam satu account yang kita akan gunakan untuk katakan kita ada projek apa. Kita boleh gunakan duit dari sini. Jadi bila revaluation surplus, lagi dia duduk dalam revaluation surplus, kita tak boleh guna pendapatan ini untuk gunakan untuk apa-apa kita nak buat. Contoh nak bagi dividen ke, kita nak buat projek, tak boleh ya. Tapi kadang-kadang company dia ada untung banyak tapi tak boleh nak tunjukkan. Jadi apa yang dia buat, dia nak guna sebahagian daripada revaluation surplus ini ya. Jadi apa dia buat ini adalah yang diperuntukkan dalam International Accounting Standard 16 yang ni. Kalau nak juga guna duit pendapatan daripada revaluation surplus ni, kena pindahkan dulu dalam return earning. Jadi bagaimana nak pindah? Kita pindahkan sebahagian daripada amount revaluation surplus iaitu excess. Beza antara depreciation sebelum revalue dengan selepas revalue. Macam contoh yang ni ya. Contoh yang saya begini. Sebelum revalue kita dapat 16,000. Selepas revalue kita dapat 30,000. Jadi kita nampak perbezaan depreciation sebelum dan selepas 14,000. Jadi 14,000 ini dia boleh guna. Bagaimana dia nak guna? So dia buatlah transfer ke dalam return earning. So dia kata ini yang kita kena nampak excess, transfer of excess depreciation. Jadi bila kita transfer ini maksudnya kita keluarkan daripada revaluation surplus ini 560,000. Kita keluarkan sebahagian iaitu 14,000. Ya, maksudnya kita akan debit revaluation surplus, kemudian kita masuk dalam
return earning. Bila kita masuk dalam return earning, 14,000 ini dia jadi realized profit. Dia akan campur dengan return earning yang sebelum. Jadi bila dia realize, maksudnya bolehlah company gunakan ya pendapatan ni sama ada dia nak buat apa-apa. Itu je tujuan dia. Boleh faham? Faham tak? Ada. Faham ya? Maksudnya kalau boleh nak tanya dulu. Ya. Kalau maksudnya depreciation yang baru, kalau lagi tinggi lagi bagus lah. Lagi tinggi, lagi tinggi bermaksud aset tu lagi nilai dia lagi tinggi lah. Oh. Kan? Faham tak? Tapi yang ni untuk excess of depreciation ni terpulang kepada company dia nak buat atau tak nak buat. Kalau dia nak buat, buatlah. Jadi once dia buat maksudnya setiap tahun dia kena transfer. Setiap tahun maksudnya dia kena transfer. Kalau tak buat dia tak boleh buat. Faham? Boleh tak? Madam, maksudnya kalau depreciation tu lagi tinggi, maksudnya kita dapat profit. Apa dia kalau tinggi? Tinggi tu maksudnya kita dapat profit lah. Apa? Bukan lagi tinggi. Bila kita kalau depreciation ni macam ni kan. Yang ni kan yang kita kira tadi selepas ya. 30,000 ni. 30,000 ni bukan profit, ini adalah charge cost kepada building ni. Jadi yang ni dia jadi depreciation expenses. Macam biasa kan? Debit depreciation expenses, credit committed depreciation. Yang ni dia jadi expenses biasa 30k ni. Ini kita akan record dalam SOPS sebagai depreciation expenses. Kita akan tolak daripada gross profit. So kita dapat net profit. Ini clear? Yeah. So yang jadi isu sekarang yang ni lah. Yang ni 14k ni adalah different daripada ni. Yang different ni lah kita anggapkan dia sebagai profit. Profit, unrealized profit yang kita transfer daripada revaluation surplus ke return earning. Clear? Yang profit 14k ni lah, different ni lah kita panggilkan unrealized profit jadi realized profit. Bagi kita transfer daripada revaluation surplus kepada return earning. Clear? Saya tak faham kenapa dia profit sedangkan dia punya depreciation tu bertambah. Okay, yang ni memang depreciation. Dia ni memang dia punya expenses. Faham tak? 30k expenses. Yang different dia tu 30k tolak dengan 16. Different ni. Amount ni adalah amount kita akan gunakan, kita pindahkan daripada profit daripada revaluation surplus yang ni ke dalam return earning. Okay, faham. Ini adalah profit lah, gain on revaluation surplus yang kita pindahkan daripada unrealized jadi realized. Clear? Clear, madam. Clear. Okay. So far okay. Okay ya, ini akan buat, saya ada soalan dekat sini. Observation surplus. Okay, nombor 37 ni ya. The unit as remaining supply, it is a company policy to make annual company policy to make annual transfer of excess depreciation between revaluation surplus and return earning with the equity. What is the accounting entry should be made in financial statement for 2008. Okay, bila dia titik account sini? Okay, kalau macam ni dia sebut financial for 2000, maksudnya kita anggapkan ini adalah 31st December. Okay, boleh tolong buat tak ni, this one? Boleh. Cuba buat dulu. Soalan nak, what is accounting entry for 2006? X6 ni jual apa? Okay, maksudnya revalue dia kata at the start of 2006, maksudnya Januari lah dia buat ya. So at the end of accounting year, dia transfer excess of depreciation. Apa accounting entry dia berlaku pada 2006 daripada revalue dengan hujung tahun. Mula-mula buat entry pada awal tahun iaitu revaluation. Kemudian hujung tahun kena buat charge of depreciation. Kemudian transfer of revalue excess of depreciation.
Jadi kiranya dalam financial statement tu kita letak dia punya non-current asset amount yang dah after revalued dengan dia punya revaluation surplus. Ya. Mula dia entry dia mula awal tahun apa berlaku, hujung tahun nanti kita akan dapat balance CD dia tu lah. Hujung tahun ada baru kita kira depreciation. Maksudnya account yang kena buka building, revaluation surplus, depreciation, accumulated depreciation, banyak account return earning. Okay. Okay, tak apa. Nanti kita sambung kemudian hari Wednesday. Wednesday kita akan sambung lagi dengan disposal after revaluation, and then kita buat, kemudian kita ada disclosure of the non-current asset juga ya. Okay, semua ada tak? Balik dulu tak dekat Google Meet sebab kita nak end class dulu, nanti sambung kemudian boleh? Hari Rabu kita bincang jawapan. Okay, madam. Okay, buat dulu, nanti kita bincang ya. Okay, ni dah 9.56. So I think better I end the class. So untuk hari ni, what you have learned is about revaluation and transfer of assets of depreciation. Yang lain tu biasanya you dah belajar calculation of depreciation, kita dah belajar sebelum ni. Just kita apply dekat sini saja ya. So next on Wednesday kita akan continue with the disposal of non-current asset after revalued. And then also kita akan buat juga ya, kalau sempat kita masukkan disclosure of non-current asset. This one ni topik-topik yang ni adalah topik sepatutnya ajar untuk next sem. Tapi saya ajar juga sebab ada satu saya tengok tahun lepas PSPM ada keluar soalan ni. Jadi saya tak nak ambil risiko, saya ajar saja ya. Walaupun topik ni adalah untuk sem depan ya. Okey ya, so itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi hari Rabu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, madam. Thank you, madam. Ya, sama-sama. Thank you, madam. Sama-sama. Waalaikumsalam, Afrina. Sama-sama. Sama-sama, Christina. Madam, Ya, Ain. saya tak faham soalan tu. Tak faham? Boleh madam explain tu? Okay, this one. Yang 37. Okay, soalan ni dia nak what is accounting entry as 2006. Ni soalan nak. Jadi dalam tahun 2006 ada dua perkara yang berlaku. Yang pertama pada awal tahun, start at 2006. Berlaku revaluation, dia revalued. Apa dia revalued? Building ni, property ni adalah building lah ya. Building ni daripada 100,000 ke 800,000. So untuk building ni cost dia 100,000, dia punya useful life dah 50 tahun straight line basis. So untuk at start of the 2006, itu beginning of ni, so kena kira lah revaluation surplus and buat entry untuk yang ni. Ni untuk tahun awal tahun. Dapat? Okay. Itu yang pertama. Kemudian so dia ada remaining 25 years. Maksudnya bila kita nak buat ujung tahun, kita kena kira depreciation pula. Sebab dia revalue pada awal tahun. Maksudnya ujung tahun akan ada charge untuk depreciation. Jadi untuk pengira depreciation pada tadi start, so at the end of the year 2006 kita kira
dia punya depreciation pula. Depreciation based on figure yang baru, this one. So buat entry yang ni untuk depreciation charge. Kita akan debit depreciation, credit accumulated depreciation, berapa yang kamu kira. Kemudian dia ada kat sini pula, it is company proceed to make annual transfer assets. Kena buat pula assets transfer yang saya ajar tadi, kena buat assets dia. Berapa daripada sebelum depreciation, berapa dia punya depreciation dengan selepas revalued berapa depreciation, assets ni kena buat transfer. So buat entry yang tu. Okay, faham soalan tu nak apa? Oh, jadi first saya kena cari revaluation dululah. Baru cari depreciation, baru cari excess. Ya. Dia mula beli property tu 25 tahun sebelum 2006 tu lah kan? Ya, sebelum tu. 25 tahun yang lepas. Okay. Madam, Ya. saya faham dia punya step, saya tak boleh buat juga. Tak boleh buat juga? Okey, tak apa. Nanti hari Rabu nanti saya bincang. Okey. Okay, madam. Okey, sama. Siapa yang boleh buat, cuba buat dulu ya. Madam nak tanya lagi. Kiranya kalau dia tanya what accounting entries should be made in the financial statement tu, kita kena buat account madam? Ya, kalau accounting entries maksudnya kita kena buat ledger. Ya. Okey. Terima kasih madam. Sama. Habis dah kelas? Habis. Comel cikgu. Cikgu ni comel, budak semangat nak belajar. Okey, ada apa lagi tak semua? Tak ada dah ya? Okay, terima kasih madam. Sama-sama, Farah. Terima kasih madam. Sama-sama.